ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କାହା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି? ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ତମେ ପରା ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାର। ଆଉ ଆଜି ଏ ଅନାଥିରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କ'ଣ ତା ଦୁଃଖ କିଛି ବି ଶୁଣିବନି? ହେ ଠାକୁର, ଲୋକେ ପରା କୁହନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ। ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳବନ୍ତକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ। ସେ ପରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲିଯିବି ମୁଁ, ଆଉ କହିବି ମୋତେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦିପଟ ଶଙ୍ଖ ଦିଅ, ଶଙ୍ଖ। ବଳବନ୍ତ, ଏ ବଳବନ୍ତ, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଅଗ୍ନିକା? ବଳବନ୍ତ, ଭାଇ ପରା ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ଅଗ୍ନିକା? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କଥା କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଉ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦିପଟ ଶଙ୍ଖ ଦିଅ, ଶଙ୍ଖ। ସତରେ ଅଗ୍ନିକା, ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଦେବି ଅଗ୍ନିକା। ଉଠ, ଆସ ଅଗ୍ନିକା। ରହିଲ ହିଲ ହିଲ ଅଗ୍ନିକା, ତୋ ଭାଇ ମୋତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି। ବଳବନ୍ତ, ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ମୋ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ? ରହି ରହି ରହିଲ ଅଗ୍ନିକା। ଅଗ୍ନିକା, ଆରେ ଭାଇ ସିନା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ମନରୁ ତୁମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିନି। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ମରିଯିବି। ଏହାର ଜବାବ ପଥର ହୋଇଯାଇছিল, ପଥର। ବଳବନ୍ତ, ଅଗ୍ନିକା, ତମେ ପରା ଜାଣିଛ ବଳବନ୍ତ, ତିନି ଥର ତୁମ ପିଲାକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିକା। ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। ମୁଁ ଯିବିନି। ସତରେ ଯିବୁନି? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠୁ ବାହାରି ଯା। ତୁ ଏତେ ଜାଣିଲୁ ଓ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଖେଳାଳି। ଭଲ ଥିଲେ ବଳବନ୍ତ, রাগিয়ে গলে দুদান্ত অলরে বলরে বলছি একটু বাহারি যা না বুঝিবিনি সতরে জীবনী কহিনি পরা বুঝিবিনি সতরে জীবনী না বুঝিবিনি প্রেম করি ভালো পাই কিয়ে আছি সুখরে প্রেম যদি ধোয়া হুয়ে কত যে বাটরে
ଭଲ ପାଇକେ ଭଲରେ ଅଛି 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 हे ठाकुरे अरे एते बड़ बड़ आखि धरिछ प्रभु कण तुमको मो दुख देखा जाऊनी अरे लोके पर कहती चका कि समस्त दुख देखी पारे हेले आज आज रात्रि एते कष्ट पाऊची कहीं तुम्हें आखि बुझिकी रहीच कहीं हे भगवान जहाँ आशा भरोसा रखी सी मत अधा रास्ता छाड़ी दे चली गला ना मो भाई पटरे पारिली ना मो प्रेम पटरे पारिली बारे दुनिया या ही कहती भल पाई किए भलरे अच्छी तथापि तो कथा भले पड़ुची हे भगवान मुझे बचीबी कि मरीबी ना ना मु बचीबी जेमिति हेले भी बचिकी याकु मु प्रतिशोध नेबी प्रतिशोध बलवंत राय तू निजकु कौन बोली भाविछु नाई नाई कौन बोली भाविछु म नारी गोटाए अबला नारी गोटाए दुर्बला नाई 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 म नारी केबे अबला नुहरे पुआ नारी हेउची महान नारी सर्वश्रेष्ठ नारी चाहिए क्षण के मुहूर्ते ध्वंस करी दिए पृथ्वी आउ तो भली महिषासुर मानक बंध करने माँ दुर्गा रूप में ओह्लाई आसबे ए धरा पृष्ठ को आज ठीक ठीक सेमिति मु तते बधिबी रे चली जीवी से काली मंदिर को आउ साजी जीवी गोटे कंचा डहाणी आउ तो रक्त पी जीवी आउ एते बड़ बड़ आखि दुईटा धरीचु नाई से आखि को ऊपर की मो बेकरे माला पिंधिबी माला अपेक्षा कर कुलांगाल मो आसुची तते मृत्युदंड देवा पाई रे